Ki ngewin kabeh gitu. Kok temangsang. Oh, gini. Kok ngene, Pak? Win ya? Kok ngene kok tak win? Iki langsung mobil semalik di sini. Mobil iki dicat orange tadi. Dan lagi. Grimis biar sahdu, Pak. Ini dia. Nomor mau malah ini ada sini gini. Ada ya pelan-pelan terus. Alhamdulillah kok aman. Sampeyan ndelok videone, Bu. Ngeri yo. Aku tuh mau budal aku. Tapi bosnya safety terus apa? Sampai tinggi terus. Wajib nek. Driver wajib. Mainnya safety. Terus. Kem, ojo ning ngono, Kem. Ojo ning ngono. Mundur. Oh, gas terus. Jangan berhenti. Iya. Tetep ngewin, Mas. Soalnya temangsang deh.